कॉन्फरन्साक आणि आयच्या ह्या सभेक पयलो तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. झवेरी कांड अँड कनेक्शन्स काल बायट दिता आसतना हांवें म्हणलें हू इज गुरमीत सिंग काय म्हणून, आनी ते गुरमीत बामरा त्या विशया वयल्यान लिंक खंय पर्यंत आसा आनी कशें आसा हे प्रेसा कडेन उलोवच्या पयलीं I would run you through a small corporate presentation of corporate stuff which is happening institutionalized in the state, which is nothing less than one of the biggest scam that will be unearthed in a few days. जी गजाल लास्ट वीक जाली, एक रेव पार्टीच्या निमित्तान जी सुरवात जाली, त्या रेव पार्टी कडल्यान कितें लिंक कितें कनेक्शन्स आसा थंयच्यान मातसो अभ्यास करून जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना पोटलो भर गजाली दिश्टी पडल्यो. I will first run you through the whole presentation which I have done, which may be helping you to understand how the whole links are. Who is Kapil Zaveri? Who is Gurmeet Singh Bamra? Who are the other people involved? How are they playing their roles in Goa? How is the chief minister backing them? How is the state of Goa in this present government, जो सरकार म्हणटा आमी, कशी ह्या कोविड टायम्सार खेळटात गोंयकारांकडे आनी गोंयकारांच्या सेंटिमेंट्सा कडेन हे एक एक करून विशयाचेर येता, which is actually spoiling the impression of Goa. I would first want to run through the slideshow. कलश उबो रावन उलयल्यार म्हाका दिसता येतले क्लॅरिटी न्ही. लास्ट वीक एक पार्टी जाता आणि ही एक रेव पार्टी म्हणून सांगून वागातोर बिकम द टॉक ऑफ द टाउन विथ अ रेड, अँड देयर इज वन पर्टिक्युलर पर्सन बाय द नेम ऑफ कपिल झवेरी हू गेट्स अरेस्टेड. त्या रेडीचे विषय लास्ट फुल 34 दिसांनी गाजले आणि ताच्या खातीर मातसो पळोवन गेलो कित्याक द वे द केस वॉज बीइंग मूव्ड अँड डायवर्टेड इट लुक्स लायक द बीजेपी वॉज ट्रायिंग टू हायड समथिंग. पहिले म्हणले कपिल झवेरी कोण आणि ताचे लिंक पॉलिटिशियन्सा कडेन जे लिपोवंक सोदताले ते कोण हे म्हाका पहिले दाखोवपाक जाय. मुख्यमंत्र्या बरोबर कपिल झवेरी दिश्टी पडटा. केन्ना दिश्टी पडटा? 24 एप्रिल 2020, 24 एप्रिल 2020 is the birthday of the chief minister. I think anybody who goes to meet the chief minister without a background check, the government does not allow any Tom, Dick and Harry to meet. But Kapil Zaveri meets him on 24th of April 2020. आता सांगपाचो म्हणल्यार ह्या परिस्थितीन गोंय was going through a big crisis. We were having a lockdown. We were having corona at its peak. COVID rising, and त्या कोविडच्या टायमार we had people where I was continuously shouting की VIP culture is coming in, second home is coming in, भायले लोक हांगा येवन भितर रावंक लागल्या, आमचे गोंयकारांक एंट्री मेळना, हे सगळे उलयता आसतना कपिल झवेरी manages to come into Goa, meet the chief minister and wish him on 24th of April when even Goans were finding it difficult. गोंयकारांक याद करून दिवंक सोदता आमी तांच्या कडेन झुजताले झगडटाले की तांकां एंट्री मेळुनी, पूण कपिल झवेरी येता. हाच्या मागीर मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर हू हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड टू बी द बिगस्ट फेलियर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द बिगस्ट failed chief minister of the state, gives a letter on 17th August, that is after this thing comes, saying that Kapil Zaveri had come for a courtesy call last year and it was not on this particular date. म्हणून म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाचे एक तेन्ना आशिल्लें की समज तो तुका कर्टसी सुद्धा कॉल दिवन गेल्लो जाल्यार इट वॉन्ट्स हॅव स्टील बीन एक्सेप्टेड दॅट यू हॅव एडमिटेड इट इज मीटिंग इन, बट not admitting that he was here and giving an official press release की चीफ मिनिस्टर फटींगपणा करता, हे क्लियर अशें दिश्टी पडटा की ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लायज. We have to maintain sanctity of the house, we have to maintain sanctity of the assembly, but unfortunately the person who has murdered democracy has gone one step ahead to fool the people of Goa during COVID times also, saying ki
तेन्ना हो जो आयिल्लो तो ह्या वर्सा आनी फाटल्या वर्सा म्हणून हो बर्थडेचो फोटोग्राफ आनी हो हांव सांगना हो कपिल झवेरी स्वता ट्वीट करता विथ ही सिटींग सेइंग दॅट कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर बिईंग द फर्स्ट स्टेट टू बी इन ग्रीन झोन म्हणून. सो ग्रीन झोन 2019 आशिल्ली का 2020 आशिल्ली आमी एप्रिलान? हो पयलो प्रश्न आसा. हांगा तो दिश्टी पडटा जो एक एक्टर जावं कोणूय मनीस येता ताका राज्यसभा MP, लोकसभा MP, चीफ मिनिस्टर अशेच मेळटात. हियर इज सीन विथ राज्यसभा MP बाप विनय तेंडुलकर. हांगा इज सीन विथ युनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स श्री श्रीपाद नाईक. आता जो मनीस हा परत सर्कलान मार्क केला रेड सर्कलान ताजेर मातशी नजर दवरात. हांगा तो बीजेपी MLA बाब दयानंद सोपटे बरोबर दिश्टी पडटा. परत तोच कुशीक मनीस. हातून तुमकां कॉमन कितें दिश्टी पडलें? ह्या सगळ्या फोटोनी कॉमन कितें दिश्टी पडलें? कपिल झवेरी जो बीजेपी are trying to mislead the public and who was arrested in the last week's drug party or rave party where this government is trying to mislead information and misdirect the public. The main thing is Kapil Zaveri is connected with BJP. This is just the fact. Kapil Zaveri कोण? Kapil Zaveri is एक 2-3 पिक्चरां केल्लो actor. According to Wikipedia, he is supposed to be some motivational speaker and an entrepreneur. Entrepreneur म्हणटल्यार आमकां लक्ष केलें की वो धंदे कितें तरी करता आसतलो जाल्यार कसले धंदे काय म्हणून. धंद्यान वता आसतना आमकां we found that he is a director in various companies. Some of the companies which we have listed here are Excellency Network Private Limited, Saurabh Ads Marketing and Printing Private Limited, and the third one is Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Credit Society, where he is the director and the chairman of this particular bank is Mr. Gurmeet Singh Bamra. I was said काल सांगितले इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमात विचार म्हणून फाइंड आउट कर. तुम्ही फाइंड आउट केलेलं खबर ना पण हांगा इन्फॉर्मेशन भरपूर आसा which will give you how the links are. Please keep following these links because it is very important for us to know how we are going about. पहिली जाता कपिल झवेरीची and his connection with the Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Bank where he is the director and the chairman is Gurmeet Singh Bamra. आता प्रश्न पडटा who is Gurmeet Singh Bamra? Gurmeet Singh Bamra म्हणटा तो कॅनडाचो who is the director of Bombay Sports Company Private Limited and which owns फाटी तुम्ही ऐकलं आसतलें कॅनडात ग्लोबल T20 जाल्ली. He owns that global T20 Canada League in Canada. ही क्रिकेटीच्यो मॅचेस थंय जातात पळय. आता लिंक तुमकां दाखयता. तुम्ही यू नीड टू जस्ट कीप युअर इयर्स व्हेरी क्लियर ऑन दिस. Gurmeet Singh Bamra is a director of Bombay Sports Company Limited which owns the global T20 League Canada League in Canada. He is also a director along with Kapil Zaveri again in Excellency Network जातून कपिल आसा, Saurabh Ads Marketing and Printing आणि Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Credit Society जातूंतलो तो चेअरमॅन. आता दिस सोसायटी हे सारे न्यूजान तुमकां खूब आयकूंक मेळिल्ली आसा and this particular society was kind enough during COVID times to donate 1 lakh masks. आता जो मनीस सर्कलान आशिल्लो तो परत चीफ मिनिस्टराक दिसता where he is tweeting it and he says कि today Gurmeet Singh and Kapil Zaveri donated 1 lakh masks to free to the Goa state from Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Society and he chief minister दिलं and this was given by Chandrakant Bhoje Patil. आता हे 1 लाख मास्क जे चीफ मिनिस्टर ऑफ रिकॉर्ड has been denying everything ते मास्क the same cooperative society starts giving 1 लाख मास्काची कितली किंमत असते तुम्ही चिंतात. पण ते सोडून द्या. As a social cause they have done, we do it. But it's the same link with the chief minister has been denying has given this mask to the chief minister. आणि हे जाता 7 मे बट कर्टसी कॉल जाता 24 एप्रिलाक बर्थडे आसा त्या दिसा मास्क दिवपाचे पुरो उलोवप जाता आणि 7 मे ते मास्क दितात.
कपिल झवेरी आणि गुरमीत सिंग बमरा आणि चंद्रकांत भोजे पाटील जो आता फोटो दिश्टी पडिल्लो ते डायरेक्टर्स अँड पार्टनर्स आसा जीकेपी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आर एंजल इन्व्हेस्टर्स. हे सगळे फोटोन वो चंद्रकांत भोजे पाटील, वो गुरमीत आणि वो कपिल, हे तीग जाण. कपिल जो म्हाका दिसता बिल जाला तेजी सेम कपिल. सो ही दिस आर अगेन द लिंक. तुमकां हांवें पयलो गुरमीत सिंग कपिल हे लिंक दिले, आता पाटीलाचे लिंक दिला. आता हू इज चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील, जो मनीस सगळ्या पिक्चरांनी दिश्टी पडला तुमकां, तो कोण? चंद्रकांत भोजे पाटील सर्वोदया ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, हे सारखे ऐकून घ्या. चंद्रकांत भोजे पाटील इज अ डायरेक्टर in Sarvodaya Global Sports Private Limited, which owns a team by the name of Edmonton Royals, which participated in the Global T20 Cricket League in Canada. Sarvodaya is not new to you, but this Sarvodaya तातून चंद्रकांत भोजे पाटील जाता, जो लिंक हांचो आसता, and the team by the name of Edmonton Royals, which is owned by Sarvodaya Sports Club Private Limited, is participating in ग्लोबल T20 कॅनडा लीग. या डायरेक्टर्स या कंपनीचे वेगळे डायरेक्टर असतात. एक असा विलास देसाई, ह्या सगळी मंडळां उलोवंक लागिल्ली आसा, उलोवंक लायिल्ली आसा. आता बीजेपी सावर्डे मंडळाचो अध्यक्ष विलास देसाई ह्या कंपनीचो डायरेक्टर. हातून इन्व्हेस्टमेंट केला बाप विनय तेंडुलकरान, हू इज अ राज्यसभा मेंबर, अ मेंबर ऑफ द हाऊस ऑफ एल्डर्स. And there is another prominent, powerful minister who is also involved to invest in this same thing. चंद्रकांत भोजे पाटीलाचे लिंक्स वो कोणा बरोबर आसा, कशे आसा, हे सगळे लिंक्स तुमकां परत यादीक सर्कल मारून परत दाखयल्ले आसा, सो दॅट यू नो हाऊ दिस होल लिंक इज कमिंग अप. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. हांगा बंद जायना, सुरवात जाल्या. आता चंद्रकांत अप्पासाहेब भोजे पाटील आणि विनय तेंडुलकराचे लिंक कितें? आम्ही कपिल झवेरी जो रेडान अरेस्ट जालो ताजे कडल्यान गुरमीत सिंग बमरा कडेन आयले, तांचे बीजेपी कनेक्शन दाखयले. थंयच्यान तुमकां चंद्रकांत भोजे साहेब पाटील, अप्पासाहेब भोजे साहेब पाटील आयलो, थंयच्यान विनय तेंडुलकर आयलो. आता विनय तेंडुलकर ताचे कनेक्शन कितें? चंद्रकांत अप्पासाहेब भोजे पाटील शांतीवीर एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीन डायरेक्टर आसा. आणि हाजो दुसरो कंपनीचो डायरेक्टर कोण आसा? या कंपनीचो दुसरो डायरेक्टर आसा विनय तेंडुलकर. आता विनय तेंडुलकर स्वतः डायरेक्टर कित्याक रावना म्हाका खबर ना, हे तुम्ही ताका विचारता. पूण चलो जो शिकता म्हाका दिसता ताका जाणा ह्या कंपनीन डायरेक्टर केलो, हातूनय स्वप्न. आता तुमकां फुल लिंक जो हांवें दाखयला तातून क्लियर दिश्टी पडटा जीकेपी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड अँड एंजल इन्व्हेस्टर्स इज द मेन होल्डर. त्या होल्डिंगान 3 डायरेक्टर आसा, एक गुरमीत सिंग बमरा, एक कपिल झवेरी आणि तिसरो चंद्रकांत अप्पासाहेब भोजे पाटील. आता गुरमीत सिंग बमरा जो बॉम्बे स्पोर्ट्साचो डायरेक्टर अलॉंग विथ कपिल have 3 common companies, out of which Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Credit Society, the one is a chairman, one is a director. आणि चंद्रकांत अप्पासाहेब भोजे पाटील जो सर्वोदया स्पोर्ट्सान डायरेक्टर म्हणून आसा आणि एडमंटन रॉयल्साचो ओनर, तो शांतीवीर एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड डायरेक्टर आसा. तातून जो विनय तेंडुलकर एक डायरेक्टर आसा. आता जे कंपनीज रजिस्टर्ड जाले, ह्यो कंपनी रजिस्ट्रेशन जावच्यो पडटा. आता तितल्यो सगळ्यो 7-8 कंपनी जरी धरल्यो, हांव 2 कंपनीचेर तुमकां उदाहरण दिता. जीकेपी जी प्रायव्हेट जी मेन कंपनी आशिल्ली, जो कॅनडाचो एकटो आसा, झवेरी एक्टर आसा, आणि हांगाचो आमचो तेंडुलकर आणि अप्पासाहेब भोजे पाटील आसा, तांचो एड्रेस इज भानुदीप अपार्टमेंट हवेली कुटी पोंडा. आणि शांतीवीर जातून विनयाचो चलो आसा तेंडुलकराचो, ताजो एड्रेस सेम हाजेर आसा जर जीकेपीचो एड्रेस आसा. दोगांचो एड्रेस फोंड्याच दिल्लो आसा. I have given you the whole link and the syndicate of how this whole thing is being worked.
with relation to this particular party which I will talk. पुढे वाच. दोन्ही company surprisingly are registered under one address, that in Ponda, one which belongs to the three. आप्पासाहेब तो चंद्रकांत आप्पासाहेब बोजे पाटील, गुरमीत सिंग बामरा आणि झवेरी या तीन जणांची, आणि दुसरी जी पाटील आणि आमचो विनय तेंडुलकर चलो आसा, both are getting registered in under Ponda office. उरिल्ले कंपनीज तांच्यो वेगळे वेगळे एड्रेसाचेर आसा, wherein Tirumala Cooperative is shown in Mumbai, VLNC खंयचो network has been shown in Mumbai, एक दाखयला मडगांव, एडमंटन रॉयल्स, सत्यवती प्लाझा, गोगळ, एड्रेस कोणाचो काढा कळटलो तुमकां. पुढे हे प्रेझेंटेशन समरी करपाचो एक उद्देश आशिल्लो की जे आमी लास्ट वीक पळयताले रेव पार्टीचेर उदाहरण, आणि जी रेव पार्टीचेर इतले उलोवप जालें, ड्रग्साचेर उलोवप जालें, and then they try to change the whole thing by using their cadre, their bundles. The topic to divert was this. आणि ही जबाबदारी एखादी बॅकग्राऊंडान मुख्यमंत्र्यान खंय जाल्यार खंय घेतिल्ली, ही सेटिंगा करून भायर सरपाची, कोणाक तरी विक्टिमायज करपाचो, कोणाक तरी भितर ओडपाचो, कोणाक तरी ऑपरेशनाक करपाचे आणि आपले पुसून काडपाचे. And this exactly made me go and check what went wrong. So coming to this particular point, तुम्हें जे पहला आता is nothing but a combination of many things. आम्ही कॉकटेल पिता ना, कॉकटेल ही एक लिथल कॉकटेल असा. त्या कॉकटेलीन ड्रग्स असतात, त्या कॉकटेलीन बॅटिंग असा, त्या कॉकटेलीन अंडरवर्ल्ड असा, त्या कॉकटेलीन प्रॉस्टिट्यूशन असा, त्याच कॉकटेलीन हवाला असा, आणि त्याच कॉकटेलीन बॉलिवूडूय आसा. आणि वो वॉज अ क्लियर चार्ज बिकॉज आय हॅव द फॅक्ट्स विथ मी. अँड दिस लिगल कॉकटेल जी तांणी केल्ली, ते लिगल कॉकटेलींतल्यान भायर सरपाक दे ट्राय टू डायवर्ट. वो सगळो लिंक समज पळयलो जाल्यार कितें दिसता, एक क्लियर दिश्टी पडटा की ह्या लिंकांतल्यान द होल एपिसोड इज टू कन्वर्ट द ब्लॅक मनी इनटू व्हाईट मनी. एक लॉन्ड्री कशी जातूंतल्यान काळे पैसे धुवन धवे पैसे करप आणि ते धवे पैसे देशांतल्यान भायर व्हरप. हो पूर्ण लिंक यू कॅन बी एक्सपोज्ड इन दिस एपिसोड. हांव जे तुमकां आज दिता, दाखयता, इज फक्त एक मूळ, पूण ते मूळ जे हालोवंक लागला हांव, तातूंत पूर्ण झाड हालतले आणि त्या झाडाक त्रास जातलो ही गॅरंटी तुमकां हांव दिवंक शकता. आणि ह्या झाडार खुबशे पक्षी आसा, खुबशीं फ्रुटां आसा, खुबशीं फुलां आसा, जे आपापली पाकळां सांबाळूंक सोदतात. पूण इट इज टू लेट. द होल थिंग वॉट आय हॅव गॉट टुडे इज इनफ फॉर मी टू स्टार्ट वॉट आय हॅव लुक्ड एट. आज एक वायट दिसता की ह्यो गजाल्यो गोंयांत जाता. गोंयांत जंय आमी ट्युरिझम म्हणटात, ट्युरिस्टम प्लेस म्हणटात, बाकीचे बऱ्यो गजाल्यो, आणि गोंयकार प्रामाणीकपणान करतात, जाल्यार हे सरकाराच्या वृत्तीन गोंयचें नांव आणि गोंयकारांचें नांव फूल वाट लागूंक लागिल्लें आसा ह्या लोकां खातीर. लास्ट वीक पार्टी जाता, ती पार्टी कित्याक जाल्ली आणि असल्यो पार्ट्यो कित्याक जाता? असल्यो पार्ट्यो जातात इज टू ओनली एन्श्युअर that elite customers are taken care of. These elite customers who have different types of businesses or whatever need to be catered to म्हणून एखादी ही पार्टी आसली. पण ह्या पार्टीक जेन्ना रेड जाली, ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक खबर नाशिल्ली. डीजीपी गोवाक त्या दिसा सकाळी हांवें ट्वीट केलें कॉंग्रॅच्युलेटिंग हिम फॉर दीस पर्टिक्युलर रेड, अँड आय एम व्हेरी हॅपी that he didn't succumb to pressure. कित्याक रेड पडटकर जेन्ना मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की कपिल झवेरीचेर रेड पडल्या म्हणून, आय थिंक देयर वॉज अ ट्रॉमा एपिसोड विच टूक प्लेस, आनी ती रेड पूर्ण मिसमॅनेज जाली. आय एम मेकिंग दीस चार्ज कित्याक रेड जाल्ली रातची 12 रिपोर्ट मेळिल्ल्या प्रमाणे. ऑफेन्स रजिस्टर जाला दनपारां, नेक्स्ट दनपारां 12, 15 ऑगस्ट रातचे 12 रेड जाता वागातोर, आणि नेक्स्ट दनपारां 12 ऑफेन्स रेजिस्टर जाता. म्हाका प्रश्न आसा,
कोणे डिले केला हो? Who has delayed this? Why has police delayed the registration of this case? If this raid was a serious raid, to what they have tried to make it, then this raid should have been taken very seriously. I am happy that the DGP didn't succumb to the chief minister of the government's pressure. And I am sure असा समज 12 वरा समज लागता वेळ to see that there is action taken on a raid which takes place. What was police doing for 12 hours, under whose pressure they were, is one question which goes out from a common man to them. की 12 वरां कित्याक काडली तुम्ही केस रजिस्टर करपाक काय म्हणून? आणि हे बंद करपाक कोण करतालो? आणि हे बंद करपाक करतालो होम मिनिस्टरचे स्ट्रेट चार्ज येता की होम मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर tried to delay this particular process of keeping this raid out. But the police, I congratulate them. The DGP I congratulate, and the people who raided also I congratulate, because they raided and did not succumb to pressure. क्लियर आसा जे. आता हे पळयता आसतना एक मेक्सिकन कार्टेल दिश्टी पडटा. Mexico is known for what? Mexico is known for a drug heaven. And I think there was one Mexican girl also who was caught over there, who might have been a part of this whole thing. आता मेन म्हणल्यार टोटल 23 जण अरेस्ट जातात रेडी. 23 जणांतले 4 जणांक एनडीपीएस एक्टान बुक जातात. 19 जणांक डायरेक्ट, which was a serious rave party raid, 19 people have been taken out under COVID Pandemic Act. Why? Why were they not booked under NDPS Act also? It was the same rave party. Whether you manage by showing commercial as self-use of drugs or self-use as commercial drugs, that is up to the police. But हांव इन्व्हेस्टिगेशनान वचचो ना, पूण म्हजो क्लियर चार्ज आसा की समज तुम्ही 23 जणांक धरिल्ले जाल्यार 23 जाणूय अरेस्ट जावन आसले अंडर द सेम एक्ट. एक्ट कॅनॉट डिफर की एकाच पार्टीतले 19 जण वता आनी पॅन्डेमिक एक्टांतल्यान सुट्टा. दे मस्ट हॅव बीन हायली इन्फ्लुएन्शियल पीपल. आणि 4 पीपल ते कोणा तरी बकरे करपाक केले आसतले, मागीर कळ्ळां आसतलें तातूंत कपिल झवेरी आसा म्हणून. ही पार्टी जी जाली, लोकांक तांणी आज बीजेपी ट्रायड टू गिव अ नायस इम्प्रेशन. BJP tried to give a nice impression that this was just a rave and drug party which Kapil Zaveri must have organized and made some money out of drugs. Na. He party kelli to take care of this lethal cocktail which includes combination of everything which I have spoken about before also. As main issue at तांच्या भितर, another charge which I am making is their main part, the syndicate, is involved in betting. टीम तयार जाता, टीम हांगाच्यान गोंयच्यान तयार जाता. It owns one club in Canada during COVID times, and that team which plays there in the league, that chairman is again a part of the same business which owns the club, which owns the bank, and which owns the societies. सो हातून क्लियर कट दिश्टी पडटा की हांगाच्यान पयशे भायर कशे वचप, भायर बॅटिंगान कशे वापरप, आनी ते बॅटिंगांतले पयशे कशे फुडें व्हरप, हाजे मनी लॉन्ड्रिंगाची क्लियर केस दिश्टी पडटा. एक म्हणल्यार बॅटिंग जेन्ना आसता तेन्ना कोण 5 लाख घालता, कोण 10 लाख घालता, कोण 20 लाख घालता, कोण 50 लाख घालता, 1 कोटी घालता, अशें आयकूंक येता. आनी खुबशे चड घालतात. हांगा आमच्या लोकांनी हांगा क्लबांनी पयशे घाल्ले आसा. आणि हे जे पयशे जेन्ना बॅटिंगाक घालतात तेन्ना हे बरोवन वॉचर भायर सरना. हे फोनार केल्ले बॅटिंगाचे पयशे चार्ज जातात. आणि when this betting does not happen in a proper manner and the person does not pay the money, the underworld steps in. I think in this last 1 year we have had a charge of extortion also raised by some ministers. आणि हे सगळे बीजेपी सरकार खंय नाल्यार खंय लिपोवपाचो प्रयत्न करता विथ डायव्हर्सिव पॉलिटिक्स. आज अंडरवर्ल्ड हांचो लिंक कसो आसा, अंडरवर्ल्डाचो लिंक बॅटिंगा कडेन आसता हें आतां पर्यंत म्हाका खबर आशिल्लें. लिंक आसता, बॉलिवूड आसता, बॅटिंग आसता, आमी पेपरांनी वाचता, व्हिडिओ पळयता. एखादी पयल्या फावटी आसा की अंडरवर्ल्डाचें लिंक इज विथ बॅटिंग एंड इज विथ द बँक. I am repeating this underworld link along with the
particular betting syndicate and the bank is getting exposed in this whole thing. आज एक G20 टुर्नामेंट जो कॅनडाक जालो, जय कॅनडा एक वर्षांतल्यान 7 महिने स्नो पडटा. तुम्ही चेक करा, 5च महिने उरता. एप्रिल टू म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत म्हाका दिसता स्नो आसता. डिसेंबर टू मार्च पर्यंत 4 का 5 महिने मेळटा विदाउट स्नो. तातून कोण तरी कॅनडा लीग ऑर्गनायज करता आणि त्या कॅनडा लीगीन टीमी पार्टिसिपेट जाता. What is a common man who sees this, or anybody who sees this, he will look at it as a big cricket tournament. This is not a cricket tournament. This is a tournament of betting where people come and try and place bets. हांगाच्यान पैसे कॉपरेटिव्ह बँकान घाल, कॉपरेटिव्ह बँकाच्यान पैसे काढून भायर धाड, ही चाल ह्या लोकांनी केल्या. तिरुमला, तिरुमला multi-purpose cooperative society, credit society has been used. हांव तिरुपती वता पांय पडपाक देवाक, पूण हे तिरुपतीचे नाव वापरून हांगाच्यान पैसे काढून भायर धाडटात. हे हातून लॉट ऑफ पॉलिटिशियन्स आर इन्वॉल्वड. Politicians who have put money in this particular cooperative bank, not only from Goa but also from other states, that money is there in this particular bank. They hanga deposit karta, and this cooperative credit society allows them to transfer this money in the tax havens, and in this one of these person is involved. आज गोंयचे मनी कॅनडा वचपाक लागले. गोंयच्या पॉलिटिशियनाचे पैसे कॅनडा वचपाक लागल्या. कशे घाले, कोणे घाले, कोणे व्हेले, खंयचे पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसा, आनी इल्लेसन तुमकां सांगता. आज तिरुमला तिरुपती मल्टीपर्पज क्रेडिट सोसायटी हो एक ल्हानसो बँक गोंयांत एकदम एक्टिवेट कित्याक जाला? तो बी बीजेपी रेजिमान. तांणी ब्रांचीस सगळ्याक घाल्या, महाराष्ट्रा घाल्यो, मुंबय घाल्यो, गोंया घाल्यो, पेडणेच्यान काणकोण घाले, आनी एक बरी सोसायटी म्हणून दाखयली. बारीक बारीक समाजाचे लोक, ट्रायबल समाज, बाकीचे समाज सगळ्यांनी आपापले पैसे घाले हातून. आनी तातूंत दिश्टी पडटा की एक बरी सोसायटी चलता म्हणून. हे ताजो फ्रंट लूक. बॅक लूक हो जो हांवें तुमकां आतां करून दाखयला. सोसायटी कित्याक केल्ली, कित्याक करून घेतिल्ली, कित्याक वापरता. दिस होल लिंक I have actually exhaustively taken and got these things, including who are the people, which politicians in Goa have started investing, have invested money, and तांचे अकाउंट्स कितें आसात तेय मेळपाक लागले. आज सर्वोदय टीम फॉर्म जाली. कोणे तातून पैसे घाले तेय तुमकां दाखयले. G20चो मेन बिझनेस कितें तोय तुमकां सांगलो. आनी विनय तेंडुलकर सारकेलो मनीस जाणे ह्या टिमीन इन्वेस्ट केल्या ते हातून तुमकां दाखवून दिले. आज बीजेपी ह्या लिथल कॉकटेलीन फूल इन्वॉल्ड आसा. हे सगळे मंत्री, हे सगळे बाकीचे इन्वॉल्ड आसा, आनी हातून तितलोच हात ह्या मुख्यमंत्र्याचो आसा, नाल्यार हे जावपाक कठीण. द चीफ मिनिस्टर विदाउट हिज ब्लेसिंग्स cannot have parties, because you still have parties happening on the coastal belt. One party got raided without chief minister knowing, and police has to be saluted. पण ह्या लिंकांतल्यान जे एक भायर सरपाक लागले, तो म्हाका दिसता वी हॅव गॉट अ ह्यूज थिंग. सॅडली इट इज इन गोवा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी बरें काम करता. एखादी इल्ले आमकां दुखता, इल्ले हे जाता, सगळें दिसता. बट आय फील देर इज सम विजन. Maybe not now, later we will be able to see what exactly he is trying to do. आज देशा खातीर कितें करूंक सोदता काय म्हणून. पूण ताजें नांव वापरून थंय हांगा चल्ला पळय धंदे, ताजे चमचे, ताजे भक्त, वॉट एवर इज ट्रायंग टू डू गुड फॉर द कंट्री इज बीन स्पॉइल्ड बाय सच स्टुजीज इन द स्टेट ऑफ गोवा, वेर दे आर मिसयुजिंग बीजेपी सेंटर पॉवर अँड मेकिंग मुल्लास और रोकडास. कित्याक सद्या जाल्यार एक गोय म्हणजे सीन सिटी. जाय ते करात, सेंटर आमचें म्हणून. सेंटराक कितले खबर आसा खबर ना, पूण प्रायम मिनिस्टर वेगळ्या दिशेन वता आनी हे मिसयूज करून वेगळ्या तरेन जातात. आनी हातून आनी एकटो आसा. एक गोंयाक डायरेक्टर आसा जो फोटो घालून भोंवता, तो भायर दिश्टी पडना. ही इज अ डायरेक्टर ऑफ मुवीज. तो गोरवांक बाकीच्यांक चालीक लायता. जे भक्त आसा, जो केडर आसा, तांकां फट मारपाची शिक्षण दिता सध्या.
BJP cadre was supposed to be a cadre with principles. But unfortunately, with all these dynamics of politics, with the way the power is being misused, this director has been trying to do these games for a few months. And I am a personal victim to all these type of things, where they have left no stone unturned, की माझ्या सगळ्या धंद्याचेर हात घालपाक ट्राय केलो, बाकीच्या पॉलिटिकल विक्टिमाइज करपाक ट्राय केले. पण असल्या लोकांक आय व्हेरी वेल नो हाऊ टू होल्ड सच बुल्स बाय देअर हॉर्न्स. सो ते काय हे ना, पूण द वे बीजेपीची वृत्ती असता की आपले भायर काढले की प्रसंग घेऊन ते करतात बाय मिसयुजिंग ऑफ पॉवर. When the BJP at the center is trying to work a different direction for the country, it is said that the BJP in Goa under this chief minister, Dr. Pramod Sawant, is doing this type of things. Why take this दिसता की सध्या चलला कोरोना, सध्या चलला कोविड, आणि कोविड जेन्ना चलला तो विषय असताना आम्ही एकामेकाक सांभाळून फुडें वचपाक जाय. आज श्रीपाद भाऊ सुद्धा बरो ना, आणि हे सगळे कोविड मॅनेजमेंट करच्या पेक्षा हेल्थ मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर झगडत असत. तातून गोंयकारांक त्रास जाले, गोंयकारांक ट्रिटमेंट कसो मेळटा हे सगळो गोंयकारांच उलयता. गोंयची कोविड मॅनेजमेंटान परिस्थिती कितें जाल्या ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आणि हो आवाज उठयत आसा. पूण प्रॉब्लेम जाला एक, जे आमी टॉपिक्स काडटात, जे टॉपिक्स आमी उलयतात, त्या टॉपिकान advantage घेता वो chief minister and his cronies. They are using this particular time to ensure that they are able to maximize in all illegalities, like making this cocktail or not making this cocktail. आज मनी लॉन्ड्रिंगाचो ताणें जे सुरवात केल्लो आसा धंदो, ही बीजेपीची लॉन्ड्री जी पैसे धुवपाक सुरू केल्ले आसा, काळ्यातले धवे करपाक, सादी लॉन्ड्री न्हय. This money laundering which they have started on a big scale, which is through betting, through other things, where politicians' money are also involved. Lot of inputs I have already got. आज तुमकां हांवें जो दाखयला तो फक्त एक ट्रेलर. मुहूर्त अजून पळोवचो गरज आसा. पिक्चर जेन्ना रिलीज करता तेन्ना मुहूर्त पळयतात. सो सारको मुहूर्त पळोवन पिक्चरूय बरें रिलीज करता. जय गुरमीत सिंग बामरा, कपिल झवेरी, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत पाटील, विलास का आनी कोण नांवां आसा ती सगळ्यांचो रोल कितें आसतलो तोय दाखयता. तातूंत कोण सायड एक्टर आशिल्ले, कोणे कितले पयशे घाल्या त्या बँकेन तेय दाखयता तिरुमलान, कोणे बॅटिंगाक पयशे दिले, कोणे खंयच्या कंपनी इन्व्हेस्ट केले तेय तुमकां दाखयता निर्लेसान. पूण आज म्हाका ईच स्टेप आय हॅव टू थिंक अँड टेक. आज समज हो सगळो कांड समज आज ओपन केलो जाल्यार फाल्यां भोंवतले बंद करपाक. सो आय हॅव डिसायडेड वन थिंग. आय हॅव ऑलरेडी एम सिकिंग अ अपॉइंटमेंट विथ द कन्सर्न पीपल इन दिल्ली. I will personally go. Some few documents are still to be coming in these files. I will personally go and meet these people with the appointment and produce these papers to them, where the clear syndicate of money laundering, prostitution, betting, drugs, Bollywood, cooperative society कशी वापरली, ह्यो सगळ्यांचो कांड जो आसा तो कांड कसो तांणी तयार केला तो हांव सध्या आय एम इन अ स्टेज ऑफ गेटिंग माय थिंग्स रायट. वेदर दे आर सिनियर काउन्सिल्स, लीगल इज कन्सर्न or tax consultants are concerned, I have already made them start doing my paperwork right, so I can produce this. वो विषय दिल्ली वचून सबमिट करून जालो, दिल्ली थंय उलोवन सगळें जालें आनी तांचे मेळून सगळे पेपर सबमिट जाले की तेन्ना मागीर हो मुहूर्त काडून पिक्चर रिलीज करून दितलो तुमकां. तातूंतल्यान सगळे भायरचे सरतले. इज विल बी देयर फॉर यू टू लुक एट. पूण म्हजो हो आज झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स, I have called it Zaveri Kand and Connections. कित्याक झवेरीच्या कांडांतल्यान कनेक्शनां भायर सरली आनी त्या कनेक्शनांतल्यान मनी लॉन्ड्रिंग जावं, विच इज अ सिरियस ऑफेन्स, जो प्रायम मिनिस्टर अगेन्स्ट आसा ते क्लियर एक्सपोज जाले. बॅटिंग एक्सपोज जालें. तिरुमला कॉपरेटिव्ह सोसायटीची युनिट आसा ती एक्सपोज जाली. सो कितलेशेच विशय जे हांवें आज सांगला विथ फॅक्ट्स, आय विल अगेन प्लेस इट टू यू. दीस ट्रेलर फॉर टुडे इज अ स्टार्ट टू द सिरीज. ते सरकार वन, सरकार टू, सरकार थ्री म्हणना हांव म्हणटा
Zaveri, Kand and Connections will continue with these particular episodes which will be given to all of you. फक्त तुमच्याकडे रिक्वेस्ट असा की हे सगळे गजाल विदाउट एनी प्रेशर लोकांकडे पावपाची गरज असा. कारण लोकांक कळपा जाय कोरोना वेळार जेन्ना गोंयकार भोगीत असा, हे VIP कल्चर हांगा असा, पार्ट्यो जाता, ड्रग्स जाता, सगळें जाता, जाल्यार सरकार करता कितें. आणि जेन्ना आमी उलयता ते उलयता आसतना एखादी तांकां खंय तरी दुखता आणि ते दुखता आसतना they try to cover up this type of things by misleading the people through media which is not there otherwise. I think I have covered the points which I needed to. आणि important म्हणल्यार हांव एक्चुअली माझ्या बीजेपीक थँक्यू म्हणटा. कित्याक बीजेपीन हो लिथल कॉकटेल ओपन करपाक लिंक आमकां दिलें आणि हे ओपन करतकर जो कांड भायर सरलो ऑफ दिस मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, बॅटिंग, अंडरवर्ल्ड, बॉलिवूड गोंयच्यान तो ताणीच आमकां हातान हाडून दिलो. एक म्हण आसा, पायार कुराड मारप, हांचे उलटें जाला, हे कुराडीचेर पांय मारतात. And that is because there is brain rupture. जे सध्या थंय बसल्या डायरेक्टर जावं, एक्टर जावं, कोणी जावं बीजेपी सरकारान, दे आर रनिंग थ्रू अ फेज ऑफ ब्रेन रप्सी. तकली ना म्हणून जे हाई गायीन जे करतात ते भोगतात. आणि ते एक उदाहरण म्हणल्यार ते आयचो एक्सपोज विच हॅज बीन द झवेरी, कांड अँड कनेक्शन्स. दिस सिरीज विल कंटिन्यू. आयचो हो ट्रेलर असा, पिक्चर आना बाकी आहे मेरे दोस्त म्हणटा पळय तशें सेंटरांतल्यान थंय वचून कोणाक मेळपाचें मेळून सगळ्याक तांकां पेपर्स आनी हे दिवन आय विल एन्श्युअर दॅट आय विल कम बॅक टू यू विथ ऑल दीस थिंग्स. कित्याक आज फुडलें इन्फॉर्मेशन दिलें आज जाल्यार एखादी फाल्यांच बंद करपाचो प्रयत्न आसतलो त्या डायरेक्टराचो आनी ताच्या भोंवतणच्या लोकांचो, वेर द चीफ मिनिस्टर इज प्लेइंग अ मेजर रोल ऑफ हायड अँड सीक. फोटो दाखवले त्या दिसांनी हांवें काल सांगलां मरे, म्हजे फोटो कपिल झवेरी बरो आसा. कपिल झवेरी इज एक्यूज्ड. दे शो फोटो ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड हू हॅज बीन अ फ्रेंड एंड दे आर ट्राइंग टू से दैट ही इज देयर, ही वाज नेवर देयर. हाउ ही हॅज बीन विक्टिमाइज्ड, आई थिंक द पीपल फ्रॉम Porvorim have answered to all the friends, our karyakartas have already answered. Not only answered, they have made a charge on the whole episode of how the victimization took place. So म्हाका दिसता ते डायवर्जन आशिल्लें पळय तो वॉच रिलेटेड. दे डिडंट वॉन्ट कपिल झवेरीचे फोटो जेन्ना भायर सरले, मुख्यमंत्री पोटा कित्याक खाले, मुख्यमंत्री शुड हॅव सेड कांयच नाशिल्लें जाल्यार तो आयलो मेळ्ळो गेलो, ऑफिशियल रिलीज दिल्या आपल्याक मेळोकूच ना म्हणून. सो हाज्या इतलो फटींग सीएम कोण मेळटलो आमकां? A person who is supposed to be the leader of the state is lying by the day to the people, his own people, to safeguard his own personal interest and to safeguard his interest along with his people who have got exposed today. The chief minister ची जबाबदारी आशिल्ली गोंय सांबाळपाची. गोंयाचें नांव बदनाम केलां ह्या असल्या कांडांनी. आणि गोंया एखादी असल्यो लॉन्ड्री ज्यो ओपन जाल्या त्यो पयल्या फाटी आसतल्यो की असल्यो लॉन्ड्री गोंया भायले येवन काळे धवे करता थोड्या स्वार्थी लोकांक घेवन, तातूंतल्यान एक मुख्यमंत्री आसा. Sir, you know Shailesh Shetty, no? Yes, I have told you. But the same guy has been arrested in the rave party. Shailesh Shetty was never there for the rave party. Shailesh Shetty was arrested 2 days after the rave party. Why he was arrested, you should ask them. I don't want to get into sub judice matters. But in the same thing I am telling you, हांवें पयलें म्हणलां 23 जाणांक जेन्ना अरेस्ट केले त्या 23 शैलेश शेट्टी काय नाशिल्लो. 19 जाणांक तुम्ही सोडले, 4 दिसांक बुक केले आणि 2 दिसांक तुम्ही ताका अरेस्ट करता. NDPS charge to केन्ना जाता? When you have drugs on you, magistrate is involved, everybody is involved. You suddenly put a charge. This is nothing but political victimization. I think the people have already answered that thing. Let us stick to the main topic of what I have taken as far as this particular whole कांड. हो सगळो जो एपिसोड लास्ट वीक जालो त्या तियात्रां बीजेपी मंडळांनी केली वेगळ्या वेगळ्या तरेन, म्हाका दिसता ती आशिल्ली हे बंद दवरपाक. आनी तेच म्हाका दिसलें की हे कित्याक अशे गेमी खेळटात. सडनली ट्राय टू मलायन, दे ट्राय टू मलायन मी, दे ट्राय टू मलायन सो मेनी थिंग्स. वाय?
तेन्ना जेन्ना मातसो अभ्यास केलो तेन्ना देवादयेन म्हाका दिसता इतले डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे which is beyond somebody's doubt कि politicians of Goa have this type of money which they are investing in this type of cooperative societies like Tirumala, and this money is already being taken out. So how long we have to wait for this picture you were saying? Because last time you came with the PDAs came, but nothing came out of that. I think we will answer this thing today. I will give you. It is everything has a time. When I am talking, I don't talk without a study. And when today also I have given you enough inputs for the day. Let me not divert the subject of today's discussion. Let us remain this. तुका फाल्या परवा जायला आणि 10 प्रश्न आसा तुमच्याला I will answer. I don't want tomorrow's headlines or the media to have a different impression. I am very clear. Today's Zaveri, Kand and connections, what I have said with presentation is something which I stand with because I have enough documents to carry. And this, once I get an appointment with my people in Delhi, the people who will be acting on this type of things, ताज्या मागीरूच तुमच्याकडे फुडले पिक्चर कोणाचे खंय पैसे कितले गेले, गोंयकार पॉलिटिशियन कितले घाले, कोणे घाले, सगळें दिता. पूण एवरीथिंग आज गेले, फाल्यां बंद करपाक जावं. झाडाचे मुळाक हात घातला म्हणले तुम्ही, तो झाड कोण महत्वाचं क्लॅरिफिकेशन करता? दिव्या मरे कॅरमान मरे कॅरम गेम असता पळय, तातूंत गुल्यो असता, स्ट्रायकर असता, राणी असता. विनय सगळं म्हाका दिसता गुल्यो. राणी आणि स्ट्रायकर वेगळेच आसात. ते मातसो दिता तुका, तें दिता. So who is the director? I will ask for everything after meeting the due people with these documents in Delhi. I will personally go with these documents to Delhi, meet them, show them and file whatever is necessary. Then I will give you the whole information whatever you all want. हांवें कितें केलां तें, कित्याक आज कितेंय करपाक गेलो जाल्यार थंय प्रायम मिनिस्टराक कितें काणयो सांगता हो डायरेक्टर म्हाका खबर ना आनी सगळें मागीर नाका तें करता. So let us first do one thing at a time. Let us stick to the topic we have discussed today. It is my request that any कितें topics आसा जाल्यार मागीर घेवच्यो. So as without Delhi connection, this can be done. Without Delhi connections, this kind of things. Whoever is there in the system will be opened. So when I'm saying that आता जे मेळ्या ते गोंयांत जाला आनी तेन्ना व्हेरी क्लियरली दिसता की कॅनडाचो मनीस गुरमीत सिंग बामरा cannot conduct operations in the state of Goa along with Kapil Zaveri without the blessings of the Chief Minister, whom has met on a birthday, wherein the Chief Ministers, आमी सादे आमदार, पण सादे आमदार कोणाय मनीस नवी मेळूंक सोदता न्ही, आमी पयले बॅकग्राऊंड चेक करता, कोण मेळूंक सोदता, कित्याक मेळूंक सोदता, अनलेस ही जस्ट कम्स इन. नाव दॅट इज आमकां प्रोटोकॉल नासता, तांकां प्रोटोकॉल आसता. हे भायले कोणी येता तांकां प्रोटोकॉल आसता, अपॉइंटमेंट घेवचो पडटा, ते कोण ते पळोवचे पडटा, मागीर घेवचे पडटा. ताका क्रिमिनल रेकॉर्ड जाय आशिल्लो. हातून पाटील, विनय तेंडुलकर, सीएम, तो कोण तो कपिल झवेरी आणि गुरमीत सिंग बामरा हाचे सगळे लिंक हातून क्लियर दिसता पडला. तुमकां दाखयलाय बी. No, I mean to say when Javeri came and he was given appointment by CM, he never had a criminal record of background. During a lockdown, if somebody is coming, when you are not allowing a Goan to come and you have confused SOPs, there is a person who comes from somewhere, stays here under a VIP culture which I was talking about, and under that culture meets the Chief Minister. When the Chief Minister says that he is busy with COVID and COVID management and that everything is under lockdown, I think it's a serious time. At that time समज असल्या लोकांक मेळटा म्हणजे हो कोण तरी खरोच VIP न्ही, ताका भेटत काय मेळचें ना. VIP गोंयांत पावलो कसो तो पयलो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारत 24 मे एप्रिलाक, आनी ताची क्लॅरिफिकेशन पयर दिलां हो तो ह्या वर्सा येवंकूच ना म्हणून. पण हांकां बीजेपीक संवयच जाल्या हो मनीस तो मनीस न्ही, ही तारीख ती ही तारीख न्ही, कितें? आय थिंक दे बिकम मास्टर्स इन चिकाणेरी करपाक मास्टर्स सध्या जाल्ले आसा. Sir, as you was talking about the headlines, who is the director? हांवें सांगलें मरे, द होल एपिसोड इज झवेरी, कांड एंड कनेक्शन्स. Let us all get into this. I will share all the soft copies with you all on your mobile phones so that you have a ready reckoner of what was presented. I would only request you, the rest of the press note also will be shared for your consumption. Thank you.